Jak się masz? Today we are visiting a special place because the Sudeten Mountains, it's not only a place with mountains but also with a lot of interesting stuff underground. Today we're visiting a coal mine which is closed today. It closed in 1944 and is turned into museum, and we hope to show you a little bit of how the work underground looked like and how the life of the miners was in this region. We are lucky because we got pretty much like a private tour today. There's not many people around, which is an advantage of the winter time, and we're just going into the shafts and tunnels, and yeah, it's only us and the tour guide. Oryginalny szyb i symboliczny. 20 czerwiec, 95 rok, ostatni wyjazd załogi od nas kopalni. Maszynownia była w tym budynku, a z tyłu oczywiście dwa wielkie wentylatory, które wypuszczają powietrze z kopalni. So what you can see right now is an engine room, and obviously here was a lift going down to the shaft and stopping on each level to let the miners enter the tunnels, and not only miners but also the train with all the stuff. To oczywiście uwaga pod nogi, pomalutku chodzimy. I teraz może pan zapytać panią, że na głowie hełma elegancko wygląda jak górnik. Is that okay? And now you look like a miner. Tak jest, tak? Wygląda jak górnik, pani. O to właśnie chodzi. Na kopalni mieli wyjeżdżać trochę czyści, prawda? No To tak, no. nie ma tyle kurzu i pyłu z węgla. I dalej. Now we both look like miners. We can carry on. Andres. Nie dojdzie. I przed nami jest przenośnik taśmowy. Taką taśmą właśnie głównie w kopalni jest transportowany węgiel, urobek. So that's how the coal was transported mainly in a mine. No ale też czasami jeździli górnicy. A chyba wie pan dlaczego. Nie? No jakby pan mógł iść długi odcinek albo go jechać. To co pan wybiera? No jechać. No wiadomo, tylko to jest niebezpieczne, zabronione. To mamy, dlatego właśnie tak się zastanawiam. według BHP to jazda była niele. Dokładnie. Galna. No bo rolka plus kończyna nasza. Dlatego montowano takie tabliczki. Może pan też nagrać. Pamiętaj, że urodziłeś się bez części zapasowych. To jest oryginał. Okay. So that's the warning, because sometimes miners used to use that because they didn't want to walk, which is obviously illegal. And yeah, this is a warning. Remember, you were born without the spare parts. That's what it says. Okay. Na słowa myśl. I druga ciekawostka, do lat prawie 60. XX wieku przy taśmach pracowały również kobiety. Bo podczas prac taśmy
ona się lekko buja i jak urobek spadł podczas jazdy, to kobiety stały i musi... No, Okay, so you also got women employed here because when that whatever it is, when that works, it's just moving, and sometimes the coal drops down, and they used to put it back to transport it out of mine. Okay. A teraz pójdziemy na przodek do pana Edka, to najpierw zrobimy taką malutką detonację. I idziemy zobaczyć na przodek, co tam się wydarzyło. That was a blast. So was that mean you got the women dead there? Yes, but also, you know, in the kitchens, you know, miner need to eat. They come out. Oh, you see, that's the smaller one. Dałem trochę kurzu, żeby było tak oryginalniej. Po strzale, prawda? So yeah, that was like detonation. Bo może pani tak najłatwiej wytłumaczyć, że to jest przodek, czyli początek chodnika transportowego i żebyśmy mogli pójść dalej z wydobyciem, robimy otwory strzałowe, zakłada się ładunki wybuchowe, strzela, ale w chwili tej eksplozji ładunków kopalnia u nas musiała być pusta. Czyli wszyscy górnicy wyjeżdżali na powierzchnię. So basically, this is the working. This is actual mine working place. So they come to the solid wall, they drill the holes, put explosives in, and then everybody gets out of the mine, even from the different shafts, and then you get blasting. Once everything is blasted, and obviously the dust settles down, you coming and you see something like that, and this is pretty much what have to be extracted out. Okay. Czyli załogi pod ziemią po prostu być nie mogło. So yeah, the mine have to be empty during blasting because of the safety concerns. Potem zjechał pierwszy pan Edek po wybuchu, czyli strzałowy z kolegami, i oni mieli czynność, że badali bezpieczeństwo, czyli ilość gazów. I oni decydowali, czy załoga może zjechać do pracy, czy czekamy, a kopalnia będzie wentylowana dalej. And then you got the first miner with his crew coming down and make all the measurements for safety. All the gases, is that safe to come down or not? And they actually establish if it's safe to come back to work or not. Or the whole crew have to wait to start work again. A jak mogli już zjechać do pracy, to jak mówiliśmy na salach, pracowali chyba prostszym urządzeniem górniczym, czyli łopatą, a to jest sercowa tak zwana. And this is called the hard shovel. And cannot see that. That was the main tool of the miner, which is a hard shovel. And yeah, that's it. You just load it on a tape to take everything out. Tylko tu jest i tak jeszcze, może pan powiedzieć, że są warunki pracy, są dosyć rewelacyjne, bo tu jest i tak wysoko, prawda? Czyli dalej stoimy, nie trzeba leżeć. And yeah, we got very good working conditions in here because we are able to stand and you don't have to lie down or kneel or whatever. No ale jedyny minus jest taki, że te wszystkie urządzenia, które pomagają górnikom, też hałasują i tutaj ja Państwu włączę przenośnik zgrzebłowy, który ten węgiel cały transportuje. To jest najmniejszy, dwułańcuchowy, nazywa się skat. And this is the smallest transporter, chain transporter, and yeah, we will hear the noise that used to be here. So yeah, you got few like that, plus other machines, and you can imagine what kind of noise used to be here.
during the work. We have to go around. Idziemy dookoła, będą schody, więc malutko uważamy. To jest pusto, uwaga. Że jesteśmy w najważniejszej części podziemią, czyli to jest typowo pokład wydobywczy. Mamy elegancką żyłę węgla i tu też są super warunki pracy, no bo jest wysoko. So this is the most important part because you can see the coal in here. And yeah, we still got pretty good conditions of work. And yeah, that's the combine. Właśnie muszę wam powiedzieć, że jak są warunki odpowiednie, to właśnie kombajn no, pomaga górnikom w pracy, czyli nie ma tego strzelania, wiercenia, ani tej takiej pracy ręcznej, można powiedzieć, tylko główną czynność wykona no, maszyna. So yeah, if the conditions are right, just like here, you don't have to shoot explosives. And you have no handwork pretty much, but you can use the machines like combine. Does that make Yeah, that spins and it pretty much cuts the coal off the wall. Włączymy go. Oh yeah, we're gonna see how it works. To są włączniki prądu. And that's the electricity switches. Duże, żeby były hermetyczne, czyli iskra nie może wyjść na zewnątrz, prawda? Yeah, because everything has to be hermetic, so you can see all the electrics inside, and then it has to be closed like in a can. Yeah. Because if you got spark coming out, then will be a boom. Yep. Dokładnie. And if you look up, you can see what I was telling you. Because of the rocks around, everything has to be protected. Because once they dig the tunnel, they have to build it around, and the rocks just go down. A to jest górnicza karetka pogotowia, ambulans. And this is ambulance. Okay. Czyli ranny górnik jest The miner's na noszach, ambulance. krzesełko zajmuje sanitariusz, no i ranny jest transportowany do szybu, czyli żeby można było nim wyjechać na powierzchnię. And that goes to the lift and then up. Tylko że karetka jest wagonikiem resorowanym, a prędkość też osiągała dosyć dużą, bo 15 km na godzinę. No i mniej więcej ten ranny górnik jechał tak. That was roughly how the transport looked like, even if it has suspension. Tego oni się śmieją, że jak to przeżyli, no to będą zdrowi. So yeah, the miners used to laugh, if they survive this, they gonna nothing survive will that? happen. A dalej będzie im mijać wozy do węgla, do kabli, do drzewa, do metalu, czyli ten cały transport górniczy, można powiedzieć. Okay, now we're gonna see different type of carts for transport of different things, and it's all so tiny. A tu mamy pokazaną pracę dzieci w kopalni XIX wieku. Też były małe, sprytne, tanie, wszędzie weszły.
in 19th century you used to have kids in the mines because they were small and cheap to buy and they could sneak everywhere in. But that was the same in Wales. Yeah. No, Pretty w much Walii everywhere. też. O czym W właśnie Walii mówić? też całe My, rodziny. Wielka Brytania, Dania, Francja, dokładnie. My to, czyli tutaj u nas wtedy były oczywiście tereny niemieckie, prawda? No bo to jeszcze nie było my jako nasze. Ale tak pan powiedział, pracowali całymi rodzinami, to się zgadza. U nas pracowali, tak popytają kroniki, dzieci pracowały od 7 roku życia. 7 years old kids Oh. used to start. Latem 12 godzin dziennie, zimą 8. Yeah, 12 hours in a summer and 8 hours in a winter. Czyli całymi dniami. A day? Every day? Every day. Pewnie tak, pewnie są. No okrągło. Przypuszczam, że nikt im urlopu nie Every day, yeah. wypisywał. I guess there wasn't a Sunday No. or holidays. No. Pewnie nie było. A się obrócimy, mamy te wielkie rury nad głowami. To są lutnie wentylacyjne, czyli im się puszcza powietrze świeże. A jak one działają, też Państwu pokażemy. Tylko kawalątek przejdziemy dalej. And that's the ventilation pipes, because obviously at some point the air ends, Yeah. and yeah, you have to pump up the fresh air as well. I tu jak Państwo podejdą, tak troszkę sobie bliżej tamtej lutni, ja ją uruchomię, żeby Państwo poczuli, no jak działa ta wentylacja. That was the fresh air pumped into the mine. That's how it feels like. Tak to mniej więcej hałasuje. And of course more noise. That's blocked. To pójdziemy dalej. We're coming further. We will be 45 meters underground at some point. And here is the... Okay. To jest młotek pneumatyczny, czyli najmniejsze urządzenie w kopalni. This is a, well, Taka podstawa. run by air obviously because Yeah. no electrics Hello. again, or diesel. Wow. Wiertarka do wiercenia otworów strzałowych, do niej montuje się takie dwumetrowe wiertła. That's the drill. To go A najciekawszym urządzeniem pneumatycznym jest ta lampa. And W this is środku jest mała turbina, nią powietrze obraca, generuje and that prąd. was done by air. Ona Yeah, działa that's a podobnie jak dynamo. it works like dynamo pretty much. Wow. There is compressed air Tak. Yeah. spinning the turbine and I that świeci. produces the light. Energia się produkuje. Ale przy okazji jest ogromny huk i hałas. Tych wszystkich So you got urządzeń. even more noise. I did know this. This is something that they do all over the place, really, isn't it? In the mines with the air compressed. Not well. They used to do it in England, English mines as well, but not Yeah. today, I guess. No. With modern yeah, technology. no, what I'm saying is that's what they used to do. Yeah. That is quite interesting. Idziemy I've dalej. never seen it work, so that's really, really interesting. And the phone Yeah. from the control room. And they've been, you know, all over the place. So just if something happens, it rings, and yeah, whoever is the closest picks up and yeah, take the message. The drills.
Oh, Toalety. okay. Do you Pamięta know pan what? nazwę? Do you know what's that? Toilet. Yeah, exactly. Nazywały się ule, to z górników, The beehives. a nimi zajmowali się miodziarze, górnicy w żółtych hełmach. I know. Do you know what the color means? Oh, did they press in the helmet or something? No, the miners that used to have yellow helmets like bees, they used to bring them up and down. Okay, so here we got the Nietykalna rola. beemen. Press man. So, what was the red one then? We have to find out what was the red one. A tu jest chodnik nawścianowy i on nam pokazuje mniej więcej warunki pracy. I tu nie jest najgorzej, bo tu jest 1,30 m wysokość. Oh, so this is 1,30 m and this is a German shaft. Yeah. And Skoro yeah, najwyższy pokład miał 3 metry, a najmniejszy no około 60 cm, to tu są And- warunki pracy rewelacyjne. that's not actually a bad conditions of work yet. Just Można iść pod spodem. so yeah, that was conditions of work in some of those shafts, and as our guide says, that's not the body yet. That is quite good. So I'm not going to crawl underneath. A tutaj, jak pan podejdzie, mamy marki. Niech pan pamięta, nieśmiertelniki górnicze. Prosty system. Numer to jest moje imię i nazwisko. Czy jak górnik zjeżdża w dół, pod ziemię, musi pobrać markę plus aparat tlenowy i lampę. Wszystko ma jego numer. Jak pobrał, wiadomo, że jest na dole. Przy wyjeździe trzeba wszystko zdać oczywiście. Okrągła to była ranna zmiana, wielokątna to popołudniowa i trójkątna, wiadomo, że Polska. So that's like a miner's dog tag. Okay. So every time they go down, they need to take a lamp, the escape apparatus, and the dog tag. And when they coming, they hang it here, so you know who's down working in a case something happens. And when they go out, they have to take, Yeah. so we know whoever stayed down didn't go out. Okay. And yeah, that's very simple system to check Yeah. what's going on, if somebody was left or not. Do dzisiaj używano oczywiście kopalni. And they use it today as well. Yeah. Tylko w tych nowszych dochodzi jeszcze dyskietka, jeszcze odbijam trochę kartą. And they also got a card in the new, but Dodatkowo. they got a card, electronic, and they have to put it in the computer, but they still use that system on the top of the A card. teraz idziemy do stajni. Mamy konia podziemnego. And we're going to the stable. Oh, this is like a Oh wow. crossroad, really. Oh, it's becoming slightly lower now. No ale pamiętajmy, że jak konie raz jechały do kopalni, to już na zawsze, prawda? And Po yeah, roku były trochę ślepe, żyły maksymalnie 5 lat. Na powierzchni krążyje nawet 30 lat. the horses used to work as well. And once they've been transported down, they never get out. Oh, that's it. And yeah, they were becoming blind after 1 year. Yeah. And they survive roughly 5 years on average, out of 30 in normal conditions. No i bardzo bagały górnikom w pracę, pociągnęły wagony z węglem. And they were pulling the carts, yeah. A przez całą działalność naszej kopalni tych koni było ponad 400 sztuk. And yeah, 400 horses Wow. spend their life in this mine. I pójdziemy jeszcze pod główny szyb.
Główny szczyt tej kopalni Piast 2, nim w dół, klatką, byśmy teraz wjechali ponad 720 metrów. And that's the main shaft that is going down. If it was operational, it's going 700 meters underground. Były 4 poziomy klatki zjazdowej. Na jedno piętro wchodziło 16 górników. Czyli licząc na te 4, za jednym zjazdem zjechało 64 górników. So the cage got 4 levels and 16 miners on each, and that was just one go. Prędkość zjazdu 12 metrów na sekundę, czyli bardzo, bardzo szybko. Speed 12 meters per second. 42 km na godzinę. 42 km per hour. I w tym miejscu my teraz stoimy 45 metrów pod ziemią. And we are right now 45 meters underground. And yeah, the rest doesn't exist because as you can hear, the water drips and flooded the rest of the mine. Stand in the middle and look up. Oh wow. Oh, I can see light. Yeah. That's where the ground Yeah. ground level is. I don't even realise it would come this low. Yeah. Today it's all flooded No. and yeah. Mud. Okay. I tu jeszcze może Pan tylko powiedzieć Pani, że mamy również na ociosie tablicę pamiątkową, symboliczną za wszystkich górników, którzy u nas zginęli podczas wykonywania swojej pracy. And yeah, this is a memorial to all the miners that died during the war here. Zginęło ponad 1300 osób. 1,300 people all together throughout the work of the mine. 250 lat. 253 years Działalności kopalni. that was operating. Idziemy jeszcze pod drugi szyb, pod Piasta 1, a potem będziemy jechać kolejny. So it was quite a challenge to be a miner. Job not for the hard-fainted. Faint-hearted. Faint-hearted, okay. Alright. I think that emotions will get me confused. All the tunnels. I would be really confused walking here. And that's the station. I mogą Państwo zasiadać. Get in, honey. Me. So now we're gonna have experience of riding in a train. That was how it used to feel when you were in normal conditions. Completely dark. Completely.
getting out? Tak, wychodzimy oczywiście. Okay, not very comfortable, very tiny everything. Okay. So back in the days, that room would be filled with the chains and clothing on chains like this. That's where all the miners used to come. And they swap their clothes, and instead of putting the cupboards, hundreds of cupboards, that was the system of chains under the ceiling. You change your clothes, you pull the wire, pull the chain down, hang everything on a hook and lift it up to the ceiling. So as it's been said before, each miner takes his basing set, which is a dog tag, lamp and the breathing apparatus, and here is a lamp room. And there is number of lamps, each has its own number for each miner. And then the second room with the breathing apparatus, different kinds. Here are the different ones throughout the history. That must be a very, very old one. And here tiny oxygen bottles. So yeah, basically the miners used to, after they changed the clothes, they used to come up here, go through the rooms they have to, take the dog tags, lamps and everything, and once they're ready, they used to come out and down to the mine. Uwaga załoga! Przekroczenie dozwolonej zawartości dwutlenku węgla. Wycofać się natychmiast do świeżych prądów powietrza bez użycia aparatu ucieczkowego.
That was our visit in a real mine, coal mine, that used to be operational 29 years ago still, and it was working for over 250 years. Starting from the beginning, when the coal used to be actually right on the top of the soil. There is a few interesting stories they were telling us. I will have to tell you probably before I forget everything. Yeah, how it all started, because Scottish explorer got quite a good question. How did people discover the coal is a coal? Well, it's probably by accident. The legend that they say in this place, but I guess it may be quite it may have quite a lot of true in it. At the very beginning, coal used to be here just in a like in a pits. Even the farmers, during the plowing a field, they used to dig out the bits of coal. Obviously that was just a black stone, unuseful completely for anybody, so they used to just put it on the side of the field, just simply dump it. In Poland, I guess not only in Poland, there is a tradition that every year after a harvest there is a harvest festival taking a place. So they usually gather around, you know, bless all the crop they could get, pray to gods, whatever they did in those times, and they used to light a fire, and quite like we do today in a forest, they used to take the stones and put it around the fire so the fire doesn't spread. And it's quite possible, and to me it's quite believable history. Then at some point somebody used the coal pieces and noticed that unfortunately coal, those black rocks, does not prevent fire to spread. It's quite on the contrary, they start burning, and they keep on burning for a long time, giving up a heat. And that's how probably people discovered that coal is a coal and is useful for something. Like pretty much majority of inventions come out of accident. What can I say? Due to the nature of this trip being guided, I probably couldn't show you everything the way I would love to. There was plenty of corridors we could see on the way, but we couldn't go in there because they probably, well, you probably just don't go in there. And we did enjoy it anyway. Definitely the main reason of why we travel around Poland, which is this beautiful lady enjoyed it. So I think that will be it for today, and we would like to say high five, and yeah, just wait for another exploration, because we got quite a few exciting things coming up.